A yan lahat. A. Ulit sa simula. Isa mo na. S. Oh. S. A. Ano muna yan? Sablayan. Oh. Hindi, Names. name mo. O, name daw. Ulit sa umpisa. Walang ganyan na pag nag-spelling. S. S. C yan. Ganon. S. C yan muna. Word mo na. Siyan. Oh. Dito lang yung kamay. Oh. Siyan. Oh. S. S. E. Hmm. A. N. Sunod. Kairi. Oh. K-Y-R-I-E. Oh. Sunod. Delgado. Oh. D. D. E. D. D lang. D. D. Delgado. D. Isa lang na D. Delgado. Oh. D. Sunod. Sunod. D. E. 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 L. Mm. G. A. D. O. Sunod. Sablayan. Tanggalin mo yung kamay mo dyan sa ano mo. Okay. Dito lang yung kamay. Tate. Bilis. Sablayan. Sablayan. Oh. S. 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 A. D. L. A. Y. A. N. Ano yun? Sablayan. Ano yung buong pangalan mo? Siyan kay Regaldado Sablayan. Oh, sige. Galing nga. Anong buong name mo? Dito? Siyan kay Regaldado Sablayan. Ah, galing ah. Cellphone. Cellphone. Kasalat. Cellphone agad? Ang galing talaga. Ang galing ng teacher ko, no? Bye-bye. See you next time. Bye-bye. See you next time. Cellphone.